ଆସୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମକୁ କ୍ଲିଅର ଏଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ସତ୍ୟତାକୁ ଜଣାଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା। ଆମେ କାଢିବା ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ନିମନ୍ତେ ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗାଲାତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ। ଗାଲାତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି ସେମାନେ କାଢି ପାରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଦେଖୁଅଛୁ, ମୋହର ଭାବ ଏହି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ତାହାକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଭାବ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ, ବା ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାହା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏହା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏହା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୋହର ଭାବ ଏହି ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି, କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର। ମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆତ୍ମିକ। ଆମେ ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କଣ କରେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ତାର ଜୀବନରେ ଅଭିଳାଷ ଆସିବ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ବିଷୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କମନ ଥିଙ୍ଗ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିକ୍ରେଟ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍? କଣ ତାର ରହସ୍ୟ ରହିଅଛି? ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆରାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ସମସ୍ୟା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ପରେ ବିହେଭିୟର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ବହୁତ ବଡ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବ। ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ଚାଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କୋଉ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ କ୍ୟାରି କର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଯଦି କ୍ୟାରି କରିବ, ଧରିକି ଚାଲିବ, ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ମାନେ। You will change like something else. Okay, so ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବ, ଚାଲିବ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରଥମରେ, जैसे आप खाते थे वैसे और नहीं खाएंगे, जैसे आप चलते थे वैसे नहीं चलेंगे, जैसे सोचते थे वैसे नहीं सोचेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो क्या करेगा, अपना काम करता है उसके रीति से, ना कि आपकी रीति से। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ 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 ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିଥାଉ। ଓକେ, କଲୋସିୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, କଲୋସିୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, କଲୋସିୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏପରି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ?
ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଟୁ ଟାଇପ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ଧରିକି ଚାଲୁଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଇଫ ୟୁ ଆର୍ ଟେମ୍ପଟେଡ ଦେନ୍ ୟୁ ସୁଡ ଟେମ୍ପଟେଡ ଫର ଦିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଫ ୟୁ ଆର୍ ଫଲ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ସୁଡ ଫଲ୍ ଥ୍ରୁ ଦିସ୍। ମାନେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଏଡିକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଡିକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ୱିଥ ଦିସ୍ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? ମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନି ଅଟେ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଉନ୍ନତି ଘଟୁନାହିଁ, ଆଜି ସେହି ବିଷୟ ଜଗତକୁ ମାଡ଼ି ପକେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଲୋଭ, ଚିନ୍ତା, ଅସୁସ୍ଥତା, କ୍ଲେଶ, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଯିବା ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ତାହା ତ ଆହୁରି ଜଗତକୁ ମାଡ଼ି ପକେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବିଷୟକୁ ନେବା, ଯୋଉଟା କି ପିଇବା ବିଷୟ, ଯଦି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆଲକୋହଲ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଥିଙ୍ଗସ, ଆଉ ସ୍ମୋକିଂ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଅଛି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ଅଛୁ। କେମିତି କରିବି, କଣ କରିବି, କୁଆଡେ ଯିବି, କେମିତି କଣ ହେବ, ସେଇ ବିଷୟ ସବୁ ଆମର ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ମାଡ଼ି ପଡିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କଣ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ? ମାଥ୍ୟୁରେ ଲେଖାଯାଏ, seek it the first the kingdom of God and his righteousness and all those things that will be added unto you। ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, 33 ପଦରେ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ବିକଜ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓପନ ହେବା କଥା, ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାହା ଓପନ ହେବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟରେ ଏହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ତୁମେ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଲୋକ ନୁହଁ, ତୁମେ ମାନେ ଏପରି କଥା କହିବାର ଲୋକ ନୁହଁ। ଯେପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ, ହାଉ ଡେ ୟୁ ସ୍ପିକ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି। ମାନେ आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे यकीन नहीं था कि आप ऐसे बोल दिए आज, क्यों ऐसा हुआ? मैं कभी सोचा नहीं था आप ऐसे बोलेंगे बोल के। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर जो होता है ना, परमेश्वर हमको एक सोच देता है। माने आमे माने जो कथा कहूछु, आमे जो चिंता करूछु, आमे ईश्वरीय चिंताधारा रखिबा कथा, गडली नेचर आमनको मध्य रहिबा कथा, ईश्वर परायण जीवन आमे काटिबा कथा। माने आमे माने कथा कहवा बेले, चलिला बेले, उठिला बेले, बसिला बेले आमे माने सही परमेश्वरଙ୍କର आचरणରେ ରହିବା କଥା, जो परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କୁ सत्य जीवंत ईश्वरଙ୍କର परिचय ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। मु अगेन एंड अगेन कहिଥାଏ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବରଦାନ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କ୍ଷମା ହେଉ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଯାହା କିଛି ଉତ୍ତମ ଅଟେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବରଦାନ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ତାହା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଆସିଥାଏ। ଆମେ ତାହା କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ
ठारे आमे माने आसक्त हेबा कथा। आज आमे कौन बाइबल पढ़िबारे एडिक्ट अच्छु कि आमे माने कौन प्रार्थना करिबारे एडिक्ट अच्छु कि आमे माने कौन कौन ना आज जेमती करे 5 जन को मु सहाय्य करबी एडिक्ट अच्छु कि ना आज जेमती करी मु चर्च जी कौन मु एडिक्ट अछि कि आमे मन रखिबा कथा स्वर्गीय विषय रे आसक्त कौन आज जदी आमे नाहु दे देयर इज समथिंग रॉन्ग अछि बोले आमे माने जानिबा कथा किछि तो गोटे प्रॉब्लम अछि मो भीतर रे ए विषय माने क्लियरली बुझिबा जरूरी अटे बुझी परछंती सेति पय क्लियरली लिखा है पार्थिव विषय रे आसक्त नहि ऊर्ध्वस्त विषय रे आसक्त हो से ऊर्ध्वस्त विषय को बुझिबा को हेले नै कि अनेक विषय को आमान को जानिबा आवश्यक अटे मोर प्रिय बने अनेक विषय को आमाने जानिबा आवश्यक अटे यदि हमें तळ को पढिबा तळे कोन लिखा जायछि पार्थिव विषय आसक्त नहि ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हो बोली कहा जाउछि आ सेही ऊर्ध्वस्त विषय को बुझिबा को हेले आमे जदि तळे पढिबा एही 3 अध्याय कलस्य 3 अध्याय तार 3 पद जदि पढिबा लिखा जाय कारण तुमे माने मरी अछ तुमे माने मरी अछ एहा जानि रख तुमे माने मरी अछ आ तुम मानकर जीवन ईश्वरଙ୍କ ठारे ख्रीष्टଙ୍କ सहित गुप्त रे अछि गुप्त अछि माने आमर जीवन माने कौन बुझु आमर जीवन नहीं कि आमे बचिछु एबे कौन करूछु आमर जीवन कुआडे गला ईश्वर ठारे गुप्त रे अछि बोल लिखा आइछि व्हाट इज द मीन ऑफ दैट कौन कहा जाउछि किछि बुझी होउछि आमे माने मरी अछु आउ मानकर जीवन ईश्वर ठारे ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କ सहित गुप्त रे अछि माने क्यों गुप्त क्यों ईश्वर क्यों मरी अछि ए विषय कौन कहा जाउछि जने व्यक्ति पढ़िले कौन बुझिबो मर गया है तो कैसे जिंदा है अभी दुनिया में चल रहा है जीवन काट रहा है और प्रिय माने क्लियर हेबा कथा जेते बेले गोटे व्यक्ति बाप्तिजित होइथाय सेते बेले से पाप प्रति मृत एवं ख्रीष्टଙ୍କ प्रति जीवित हुए ओके आ जेते बेले से मरी की उठे से ईश्वरଙ୍କ सहित माने ख्रीष्टଙ୍କ सहित से उठी अछि दैट मीन्स पुनरुत्थान को सूचाए तो आमे माने जेते बेले ईश्वरଙ୍କ सहित आपण जीवन को आपण निजर जीवन को जेते बेले एकीभूत करिथाउ सेते बेले आमे माने ख्रीष्ट जहा जहा करि अछंती सेही समस्त आचरण आमे माने मध्य करिथाउ माने आमे माने क्रूस रे हत हैला तांको सहित आमे माने समाधि प्राप्त हैला आमे माने पुणी थरे रिजरेक्शन हैला आम मानकर जीसु जेतेबेले उठिले आमे माने मध्य उठिला से स्वर्ग को गले आमे माने स्वर्ग को गला आ से जेतेबेले आसीबे आम मानकर गुप्त विषय सब प्रकाशित हेबो आज जदि बा आमे ए स्थान रे अछु हमर चिंताधारा आमर मन आमर प्रत्येक विषय आमे माने भाबु जे एहा आमे माने स्वर्ग रे रहितबा एक व्यक्ति स्वरूप आमर अछि किंतु आमे अनेक समय स्वर्गीय विषय सब रेवुलेशन भाव में प्रकाशित होता है बुझीपारछंती जो माने ईश्वर सहित चलती प्रभु से स्वर्गीय ज्ञान को दियंती कारण आमर ज्ञान कोठू आसुची बिकज आम मानकर उपस्थिति जो अच्छी से जगार आसुची ओके तो कहा जाउछि तुमे माने मरियछ आ तुम मानकर जीवन ईश्वर ठारे ख्रीष्ट सहित गुप्त रे अछि तापरे कहा जाउछि आम मानकर जीवन रूप आम मानकर जीवन रूप जे ख्रीष्ट जेते बेले से प्रकाशित हेबे सेते बेले तुमे माने मध्य ताहांक सहित गौरव रे प्रकाशित हेबो माने आइ माने गौरव रे कोन हेबा प्रकाशित हेबो केमती ख्रीष्टन को जेते थर आपण प्रकाश करिवे बुझी परछो आइ माने प्रचार कला बेले आइ माने आज कहा को नै कि प्रचार करूछु कहा को आज गौरवान्वित करूछु सम टाइम आमे अन्य मान को गौरव करिथाउ निज जीवन को लेकिन गौरव करिथाउ बट ध्यान रखिबा आवश्यक अटे आमे जळे ख्रीष्टन को गौरवान्वित करूछु ताहेले लेखा जाए जे सेते बेले तुमे माने मध्य ताहांक सहित गौरव रे प्रकाशित हेबो नो नीड टू प्रेज योरसेल्फ नो नीड टू क्लेम्स योरसेल्फ यू आर समथिंग एल्स बुझी परछंती आपण परमेश्वर को गौरव करंतु परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपण को गौरव कर माने उच्च रे स्थापन कर उच्च रे उठेबे
दिस इज द सिक्रेट्स बिहाइंड दैट कि आमे जानिबा कथा जे आमे माने ईश्वरंक सहित अछु, ईश्वरंक सहित थाई ईश्वरंकर सहित जीवन यापन काटी ला विषय को आमे माने क्लियरली बुझिबा कथा जे आमे माने एही जगतर लोक नहु, आमे माने स्वर्गीय लोक अटु। ओके, आमे जस्ट ए जगह को एज ए विजिटर भाव रे आसी अछु, ए पृथ्वी रे एज ए विजिटर भाव रे अछु। आने क्लियरली बुझी जिबा कथा मोर प्रिय माने जे आमे माने जेते बळे एही स्क्रिप्चर पढोछु ता जानिबा बहुत आवश्यक अटे। जदि आमे क्लियर टिके हेबा को एही पद चाहूछु ताले 3 रो 1 पद जदि पढ़िबे से जगह लिखा जाए तुम माने जेबे ख्रीष्टଙ୍କ सहित उत्थित होई अछ तेबे ईश्वरଙ୍କର दक्षिण पार्श्व रे उपविष्ट ख्रीष्टଙ୍କର जो वासस्थान सेही ऊर्ध्व स्थानर विषय सबु अन्वेषण कर। बुझी पारछंती, ऊर्ध्व स्थानर विषय ऊर्ध्व स्थान सबु अन्वेषण कर बोली लिखा जाइछि। कारण आमे माने जदि बा जगत रे वास करूछु बट आम मानकर अस्तित्व आम मानकर जो प्राण आम मानकर जो चिंताधारा आम मानकर जो समस्त विषय अछि ताहा ईश्वरଙ୍କ सहित बांधी हो जाइछि, कनेक्ट हो जाइछि। ओके, यीशु ताहा आम मानक पई से किणी नै छथि। माने जैसे कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं, अगर एक आदमी कुछ खरीद लेता है, ठीक है ना, अगर एक आदमी कुछ खरीद लेता है, वो मोल दे के खरीदता है, पैसा दे के या कुछ भी संपत्ति दे के खरीदता है, तो जिससे वो खरीद लिया उसका और कुछ अधिकार नहीं रहता, उसका और कुछ अधिकार नहीं रहता, बल्कि जो खरीद लिया है उसका प्रॉपर अधिकार रहता है और वो उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता है। तो जिते बड़े प्रभु जीसु आम मानक पाए क्रूसरे हो तो हेले से आम मान को किणी नेले। ओके, एक पेड दे पैसा देकी जेंती किणा जाए सेमती भाव रे ही वाज पेड, पेड करले माने किणिले। तो आम माने जानिबा कथा जे आम माने केमती भाव रे आज जगत रे वास करूछु, आज आम मानकर चिंताधारा कोन। सेति पई जो माने सत्यता को जानि पकांती ना से माने आउ साधारण जागतिक विषय को नहीं कि चिंतित होते ना, व्यस्थित होती ना, पार्थिव विषय आसक्त होती ना, कारण से माने जानती जे व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द स्क्रिप्चर, बाइबल रे कौन सब लिखा जाइछि। आज मु तो जस्ट गोटे सेकेंड नहीं कि आपन को यही समस्त विषय को एक्सप्लेन करूछि बा किछि वाक्य को नहीं कि, किंतु बाइबल रे एते सब निगूढ़ विषय प्रभु आम जीवन रे जोड़ी छंती जहा एक मनुष्य जदि पढ़िबा को गले नहीं कि से आउ ए जगतर अनुरूपित छाड़ दूरर कथा से आउ गोटे दुनिया रे सब वास करिवो। क्योंकि हम यहाँ के लोग नहीं है, हमारा सोच हमारा सब कुछ एक दूसरा होना चाहिए। समझ पा रहे ना? तो से विषय को जगह कहा जाउछि जेतेबेले से प्रकाशित हेबे सेतेबेले तुमे माने मध्य ताहांक सहित गौरव रे प्रकाशित हेबो। ओके, 5 पदरे कोन कहा जाउछि, अतएव तुमे माने शारीरिक अंग प्रत्यंग कुप्रवृत्ति गुड़िक अर्थात विचार असुचिता कामुकता को अभिलाष पुणी प्रतिमा पूजा रूप लोभ ए सब प्रति मृत हुओ। तापर तले लिखा यही सबु हेतुरु ईश्वरंकर क्रोध वर्ते पूर्वे तुम्हें माने मध्य यही सबु विषय रे आसक्त थाई सही प्रकार आचरण करुथिल, किंतु एबे तुम्हें माने मध्य यही सबु विषय रे अर्थात क्रोध राग हिंसा निंदा मुखरु कुस्वित वाक्य यही सब परित्याग कर। माने टाइम अनुसार आम देखू ए जगह जो क्लियर करा जाउछि केतोटी विषय को समय अनुसार टाइम अनुसार किछि विषयर परिवर्तनता घटी थाए। आ परिवर्तनता घटिला परे स्टेप बाय स्टेप किछि अभ्यास आपणक ठारो दूर रखुछिबो। तो सही समय रे आपण माने जानिबा कथा जे आपणकर संपर्क आपणकर स्थिति आपणकर समस्त गति केउ स्थान रे अछि किपरि भाव रे अछि सही विषय को आपण माने ऑब्जर्व करि पारिबे जे मु केउ स्थान रे ठिया होई अछि आज। तो हम प्रार्थना करवा कथा और कहवा कथा प्रभु धन्यवाद दउछु जे आज शिक्षा रे तुमे जहा किछि सिखेइलो से विषय को हम जे फिर आहुरी गभीर जानि पारिबो ए प्रार्थना करूछु। आम माने कहवा कथा प्रभु
ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ଶିଖୁଅଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଆହୁରି ନିଗୁଡ ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରୁ ବିଲିଭର, ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ସବୁବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ଶିଖିବାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଧରିକି ଚାଲିବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସୁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଜିର ଡିଭୋସନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିବା। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ, ସମୟ ପାଇଁ, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ, ଶିଖାଇଲ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତି ମଥି ଗତିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ତୁମର ରେଭଲ୍ୟୁସନ, ତୁମର ସିକ୍ରେଟ ଆଉ ତୁମର ସେହି ସତ୍ୟତା ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।